E.M. Rabindra Debbarma hoisted the Indian national flag on the occasion of the 77th Indian Independence Day, organized by the TTADC government on Tuesday. TTADC E.M. Suhal Debbarma, E.M. Rajesh Tripura, MLA Sapna Debbarma, MDC Ganesh Debbarma, ADC CEO C.K. Jamatia, TTADC legal advisor Data Mohan Jamatia and others were present on the occasion. Like every year this year too, TTADC government has organized the 77th Independence Day at Khompoi Academy Playground on Tuesday. E.M. Rabindra Debbarma has hoisted the Indian national flag at Khompoi Academy Playground on Tuesday. At first, 71 Battalion CRPF has given honor to E.M. Rabindra Debbarma. After that, E.M. Rabindra Debbarma has hoisted the Indian national flag and national anthem was sung. Likewise, a guard of honor was given to E.M. Rabindra Debbarma. E.M. Rabindra Debbarma was taken on a gypsy as an honor to look around the parade. The program was attended by TTADC E.M. Suhal Debbarma, E.M. Rajesh Tripura, MLA Sapna Debbarma, MDC Ganesh Debbarma, CEO C.K. Jamatia of ADC, and TTADC legal advisor Data Mohan Jamatia. তিনি ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস ভারত ইয়কসামানি সাল abanorik sawoi TTADC ni jugalijak tinini chinmo Khompoi Academy reng nokhlao kaisa tongthatok oro je kuskawas march past parade Bharat Sadinata no borom rui जों जेराव पादा खाय तंमानि अ पानाव जत फाय मानजा फायनाय चिनि डिक्टेटरिस रक बरम गोनां जत चिनि एडिसि हापांनि EM ताय MDC रक सिउस ताय बिनि जत एडिशनल ताय डेपुटी ताय पिउ रक और चिनी CRPF ni joto 71 battalion ni Chini CRP ni joto officers jawans tai oro jara TSR tai Chini joto oro phai manjak nai Chini joto school ni students teachers guardians no belai belai keno হামবাই মারু সবাইকে নমস্কার জানাই এই কারণে আজ ৭৭ বছর আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের আমরা যথাযোগ্যভাবে আমরা পালন করতে পেরেছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নরযতন সাইমানো ২০০ বছর भारत न इंग्रेज रक शासन खालाय थांमानि अ इंग्रेज रक न शासन नि याकनि मुक्त अंगनानि बागै फियकनानि बागै 200 बছর नांखा आज ओराव भारतनि गोबांमा जुवान रक भारतनि गोबांमा सेंग्रा रक भारत हानि जत लुकरकनो इंग्रेजनि बिरुद्धे चबा माख्लायगा अरो कक साथाय ख्लायो যখন ভারত স্বাধীন মানমানি জড়াও চিনি ত্রিপুরা আফ্রো স্বাধীন কাইসা রাষ্ট্র তংমানি হাইপানো 1949 15 অক্টোবর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী চিনি ভারত হাকতর বাই খরংলাই মার্চার অফ এগ্রিমেন্ট খাই চিনি মত ত্রিপুরানো ভারত বাই অন্তর্ভুক্ত খাইকা जों তাবুক ভারতনি বুসা এখন আমরা সবাই ভারতীয় আমরা ভারতবাসী ভারতের অখণ্ডতা ভারতের সর্বধর্ম খ্রিস্টান মুসলিম হিন্দু সমগ্র ধর্মকে নিয়ে একটা সেকুলারিজম দেশ হিসেবে আমরা আমাদের এই দেশ পরিচিত বনেবাগে তাকক তাই বুকুগ্রক ভারত গোबांमा
Hakotoro Kabangma Gogitongo, Internet take a chain Bharatni development, local state development, Kabangna national, internationally, Kabangma Samong Homong Rock, Bharat Borsho Tangagai Tongo. Kinto Tini Sanane Musungo, Tinio Sadinata Satatur Bosor Kamani Loge, Tino Congress Hanai Chung Bharatni Sorkarno, Tripura Sanai, Bharat Debbarma Go Kanka, Tripura Hasteni, Tripura Saro, Tabuk Bas Agok Maniako, Tabuk Bobo Bonchona Klajak Tongo, Tabuk Bobini Amcha Lama Kuroi, Tui Kuroi, Karen Kuroi, Sakhamani Bagai, Borok Tui Tongo, Malaria meningitis, Antrik by Mandagai, Chini Borok Tui Tongo, Bonibagana Tinisung, Barotai, Barot Hakotono Sanamutungo, Sopkaba, Sopkasat, Sopka Visas, Ekok the Samani, Okok Chini Hasteobo, Suno Klairina Nintung, Tini Belakano Kawanango, Sadinotani Satatur Bosor Boyo Zorao, Tini Monipuro, Tini Horsing Laitongo, Aro Jara, Kristando, Girja Sokjagaitongo, Horiano, Hindu Muslim, Walalaitongo, Omojeno Mutaganing Tong, O Naitogya, Moribagai, Jung Tini, O Kongo, Sanai, Jung, Bobagrani Tipangbai, Tripura Mota, 2021 Oh, Edisho Kota Pemani Yagolo, Jung, Kabangma Samong Butang Romka, Sini Yagorang Kom Paipano, Orang Nibisimte, Sini Tripura Sarango, Chef Sapranani Bagai, Nini Rung Nitui Chung Nainai, Tabuk, Mohai Jaga, Tini Kumpui Development Bagai, Kabangma Porikolpana Bidya Jutinka, Omahai Residential School, Hostel Soho, Kabangma Rung Rono Tangari Jaka, Social Welfare Nibisinte, Kabangma Ongrawari Center of Tangrazaka. Total 8 platoon parade was shown in the event. The parade was shown by Montfort School, Khumpoy Academy, Eklavya Model Residential School, Yakli Academy and Sasa Academy. Various patriotic dance and songs were performed by different schools at the end of the program.
Reported by Probir from Khumlung, Chini Khorang.